हाय गाइस आज आम मामू माछ पठे देले बेलुन फटै देले फाटी जियो आमी साथ हेलु देखे नमस्कार सांग माने आज मु गोटे छोटिया ब्लॉग टे बनैबी आज माछ हमर केते आछि चलन तरकारी करके देखिया मो पु आज रविवार अछि से घरे कोन कोन करूची देखिबा एठी मु थोइची मंजी आउ एठी माछ खास करके सबुठारु एटा ए माछ देखंतु एटा को माछ तो मु जानिनी आपण माने कोहंतु एटा को माछ मैं को पूरा काटी पूरा सफा कर देछि मत लागु जो आम कहूचु बांगारा पापा तरकारी कर खाइबा मस्त लागिवो चलो आज रोषेई आरंभ करिया आज रविवार से कौन करछु आ खेल ना चले हिंदीरा घुसी कंप्लीट करे तार पुणी काढ़िलु पुणी काढ़ देलु नहीं बड़ जगह दे से गांगुला दे हाँ से दे दे लुण हल्दी देलु आज कही मो पु गोटे बेलुन खाइब माछर बेलुन देखिल केमती खाइब जानी से तो जमा बेलुन खाई हेबनी देर अपेक्षा कर से कौन पका जाए हाँ कहाँ पकली कोड़ा आज रोषेई कर एटा ना सेटा आज सब जो कुलो पकली सब रोषेई अपेक्षा कर बोपालो माछ मंदिर टिके बेसन पड़ ए दे बेसन पड़ी गला दे लुण हल्दी दे हाँ 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 से एटा कंचा रोषेई करू तो हाँ कंचा कौन रोषेई करी ए जो भजी म एटा दिन भाजी करू लुण दे पूरा लुण आणुनु दे हाँ हे जीव अरे नहीं ना हे जीव लंग दे दे पका थाऊ कौन अधिक जे अधिक राग आगे मजा लगे हाँ राग आज्ञा मजा लगे मजा लगे तो केम लगे कौन कंचा खाईदेबू ना कौन भजा गले खाई तो सांग माने देखिबा आज माछ तेल रे केमनी माछ देखंतु माछ बसिगला माछ तेल रे माछ भजा बाजी माछ तेल कोड अछि आ माछ तेल तो को दुनिया नहीं कि स्वर्ग रे नहीं माछ तेल को तेल खाली तेल तो को एटा मोर आ भला हो मामू पटी के तोर गला नहीं मामू गतले गोटे देखो माछ तेल के माछ भजिया तंतरा को पक्के पूरा बढ़िया भाजी देबा पिता लगे पिता बिल्कुल लगे नहीं पूरा माछ चर्बीटा चर्बी रू भरपूर तेल बाहर ये पूरा चर्बीटा बढ़िया से तेल बाहर तादेह आम कि तेल पकईकि माछ भाजिया यहाँ माछ मंजीटा या लुण हल्दी लंका गुंडा टे पकई भल चकर दौचे तापर टिके बेसन देबा बेसन ना कौन ये माछ मंजी वाला देखा जानी माछ बिहन बिहन ये हूँ छोट माछर बिहन ये बिहन वाला देखा जानी कौन देखा जाय केला आज आसी गोटे भाकुर माँ भाकुर माछ जड़े आसी एटा केमि देखा जाय केलु धला राशि वाला धड़ा राशि वाला वाओ खाइल तो पूरा मजा आओ माछ उठे
ମାଛ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାକୁର ମାଛର ମୁଣ୍ଡ। ଏ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ 2 କିଲିକିଆ ଭାକୁର ଆସିଥିଲା, ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବାଙ୍ଗାଲା ବାପା ନା କ'ଣ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ମାଛ ଯିବ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋ ରୋଷେଇରେ ବହି ସାରିଲାଣି, ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ମାଛ ବେଲୁନ କୋଉଠି ହେଲା? ତେଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲାଣି, ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତେଲ ବାହାରିବ। ହଁ ମାଛ ବେଲୁନ ଅଛି ଅଲଗା ପଟେ। ବେଲୁନ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି? ହଉ ତୁ ଯା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଏ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଠୁ ଖାଉନି। ଏଇତକ ମାଛ ତେଲ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁ ମାଛଟା ମୁଁ ଖାଇବି ସେଇ ମାଛଟା ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ଭାଜିବି, ଆଉ ଅଲଗା ମାଛ ମୁଁ ଭାଜିବିନି। କାହିଁକିନା ତରକାରୀ ହେବ, ଅଲଗା ମାଛ ଭାଜିଲେ ମାଛ ପିତା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେଉଁ ମାଛଟା ମୁଁ ଖାଇବି ସେଇ ମାଛଟା ହିଁ ଭାଜିଦେବି, ମୁଁ ଖାଇବି। ମାଛ ଦେଲୁ ଦେ। ଏଇ ମାଛଟା ମୁଁ ଖାଇବି, ଏଇ ମାଛଟା ହିଁ ଭାଜିଦେବି। ପଡ଼ି ସାରିଲାଣୁ, ଚାଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ ଅଲରେଡ଼ି ପିଆଜ କାଟି ପକେଇଲି, କେବଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା, ବେସନ 2ଟା ପକେଇକି ଛାଣିଆ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି, ଏଇନେ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇଦେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଗୋଳେଇଲେ ଛାଣିଆ ଆଉ ଗୋଳେଇକି ଇଏ ବड़ी ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ତରକାରୀ। ଓହୋ, ରୋଷେଇବାସ କାମଟା ଭାରି ହଇରାଣ। ମାଛ ଦେଖିବା, ମାଛଟା କେବଳ ଭଜା ହେବ, ତରକାରୀ ହେବନି। ସେଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ହେଲେ ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଜମାରୁ ବି ପିତା ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଜା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖି ଲାଗିବେ। ଭାବୁଥିଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୋଲି, ବିଲକୁଲ ପିତା ନାହିଁ। ଲୁଚି ଖାଇଦିଏ, ନହେଲେ ବାବା ସେ ଗାଳି ଦିଏ। ତୁ ଖା। ଯା ହାତ ଧରିକି ଆ। ମାଛଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ପଚିକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଭାତ ହେଲେ ଖିଆ ହେବ। ମୁଁ ଖାଇବି ତାକୁ। ତୁ ଯା, ସେଠି ଖାଇଛୁ, ଆଗ ପାଣି ପିଏ। ମାଛ କାଟିକି ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗେ। ମାଛ ବେଲୁନ କେମିତି ଭାଜିବି? এটা কাটি গাই ଲାଗିଥାଉ। ମାଛ ରେଡି ହେଇଗଲା। ମାଛ ପୁରା ରେଡି। ଓ ଏବେ ଅଲଗା ମାଛ ଭାଜିବା। ତେଲ ଦେବା। ତୁ କହୁଥିଲୁ ମାଛ କ'ଣ ସେଟା ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ଅଲରେଡି। ଅଳ୍ପ 2ଟା ମାଛ ଚର୍ବି, ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ କି ଅଧିକା ତେଲ ବାହାର ନା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ 2ଟା ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାକୁର ମାଛର ଚର୍ବି କେତେ ଏତିକି ହେବ? 2ଟା ମାଛର କେତେ ତେଲ ବାହାରିଲା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା କଳା ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଖାଲି ଚିଟକୁ ଚାଲି ଯାଇକି। ଓହୋ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ। ଯଦି ମାଛ ଚର୍ବି ତେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଭାଜିକି ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତା ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ ଭାଜିବା, ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବା।
ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ। ବାପରେ ଆଜି ମାଛ ଖାଲି ଫୁଟୁଛି। ମାଛ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଫୁଟୁଛି ଯେ ରେଡି ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲା। ମୋ ବେଲୁନ ଦେଖା ଏପଟେ ବେଲୁନ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଭାତ ଇଆଡେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମଞ୍ଜି କରୁଛି। କହିଲେ ବେଲୁନ ସେ ବେଲୁନ ଖାଲି ଫୁଟିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଭୁଲ କରିବେନି, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଘୋଡ଼ା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ। ମସଲା ଟିକେ କଷିଦେବା। କଷିଦେଲା ପରେ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ପାଠ ଟିକେ କରିବ ତାର କେତିକି ଡେରି। ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖ କି ମୁହଁଟା କରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ତ ଖତମ। ଏମିତି କାଇଁ ମୁହଁଟା କରୁଛୁ? ଆଉ ଟିକେ ସରିଲେ ଖାଇବି। ହଁ ଦେଖା ଯାଉନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ'ଣଟା। ଏପଟେ ମାଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦିଦି ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ଆଜି ଆମର। ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୁଆଡ଼େ ତାର ନଈ ତ ଦେବି ଧରିକି ହେଲା। ସେ ଖାଲି ଖାଇବ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହାତ ମାରନା। ଆମିଷ ହାତ ହ ନା। ମୁଁ ତରକାରୀ ଦେଲା ପରେ ଦେବି ଖାଇବାକୁ। ସେଟା ନେଇକି ଯା। ସେଟା କ'ଣଟା? ବାହାରେ କି ଖରା ହେଉଛି ପୁଅ। ଦେଖ କ'ଣ ସେ ଖାଉଛୁ? ବେଲୁନ। ମାଛ ବେଲୁନ ଖାଉଛି। ଛି ଛି। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ତ ଖରା ହେଲାଣି।
ଆମର ଏଠି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହବ ଯେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। हाँ तो कम कंप्लीट कर पाठ मु तो चिन्हनी पानी दे गला नष्ट ही देखिए कौन कर जिते थर हाथ हम से थर हाथ धोब कौड़ गलु फैन के लगे देख खटटा कि अलिया मलिया कर पकई फैन मंगुनु घर सब ये गरम हो ओहो गरम हो रोषेई सरू घर के अंधा ये धुआं घर झरका नहीं घर झरका कौ पट अच्छी टे देखिए कहतु गिरगिर मुझे देखेबी ओ मुझे माछ पकई आसे माछ पकईदे से कौन कर खेले मुँह को माड़ हम साड़ू तो मुहर ही पड़ो फ्रिज रे आमर गोटे साप पशि देखो केड़े बड़ साप लंबी पूरा टमाटो आसला 2-3 किलो टमाटो आसला टमाटो सस हाँपी टमाटो सस करनी ना कौन कमेंट करिए अरे झुड़ंग कौन झुड़ंग कौन लोक जाना हाँ लोक खाली कहे आगे फुटीगले माछ पकिया बर्तमान माछ पका ऊपर पड़ा मुंडे मुंडे ना मुंड थुआई बोर मुंड भारी प्रिय बोली बो को मुंडे सेटा ना सेटा भजा खाया दे केते दिन पर घर टिके माछ होला आउ त हमर माछ किणा होनी बड़ एना जेतले माछ पठाउछ सेतले टिके तरकारी होउची पुणी ने जो दिन ता इच्छा हो पठेबो नाले जो दिन चिंगुड़ी आसीबो पुणी पठेबो एथर चिंगुड़ी आसीनी खाली बड़ बड़ माछ दिला देइथिला आ एइथिर जेटा देइची आ एइठी वर्तमान हम रही गला माछ मंजी तो माछ मंजी ने नहीं तो खाऊ था हार्ड की कलर जिससे तो चर्बी नहीं की फर्बी नहीं की जा ना नहीं की जा खाऊ था जा नहीं की जा सब गुड़ा नहीं की जा एडी भी हां जा हम तरकारी दउची जा ना माछटा नहीं माछ खाइबुनु खाई जा मजा हो चर्बी मिल गया आसो खाना टेस्टी हां तो खा तरकारी तरकारी करना कैसे खाएंगे हम तरकारी नहीं कैसे खाएंगे हम हाँ हाँ तरकारी और 2 मिनट लगेंगे 2 मिनट के लिए तो 5 घंटा लगता है पड़े कस्तूरी मेथी काट देबू मोर आमिष तो हाँ आलू सीझीगला
ଓହୋ ହଁ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟିକେ କଷ୍ଟୁରୀ ମେଥି ପକେଇଦେବା। କଷ୍ଟ ତ ପକାନା। କଷ୍ଟୁରୀ ମେଥି ପକେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆଳୁ ସିଝିନି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲ ତତେ ଦେଇଦେବି, ତୁ ଖାଇଦେବୁ, ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବି। ବସିଗଲେଣି। ତ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖା। ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରି କହ। ଦେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ତାତି ସେ। ଭାଇ ଚର୍ବି ବड़ा ତରକାରୀ ଢାଳିଦେଲା। ଜଲ୍ଦି ଖା। ତୁ ଖାଇବା। ତୁ ଖାଇସାରେ, ମୁଁ ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବି। ତରକାରୀ ଲୁଣ ଠିକ୍ ହେଇଛି? ନମ୍ବର 1 ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ହଉ ଖାଇଦେ। କୋଉଟା ଖାଇବା କଥା କୋଉଟା ଖାଉଛି?